शीत दिन स्टार्ट हो मार्केट रे मिल जाए लाल लाल फ्रेश गाजर आउ गाजर रे तैयारी सबुठारु टेस्टी आइटम होची गाजर हलवा। आउ एई शीत दिन रे जदि गाजर हलवा जदि बनैकिरी खाई नाहंती ताहले बनैछंती कौन? ताहले चलंतु स्टार्ट करिबा बिना खुआ बिना मिल्क मेड रे पूरा पारंपरिक उपाय रे पार्टी रे मिलई जीवा परी गाजर हलवा। प्रभाती किचन रे आपण समस्तंकु मो तरफरु अनेक अनेक स्वागत। आज चलंतु बनेइबा गाजर हलवार रेसिपी। एही गाजर हलवार रेसिपी बनैबा पई प्रथमे मु 300 ग्राम रो गाजर नेइची। आपण आपणक हिसाब रे अधिक कम करी मध्ये गाजर नेइ परिबे। एबे से गाजर को सबुतक पानी रे देइकिरी भले से मु धोई नेइची। मने रखिबे गाजर हलवा बनैबा टाइम रे एही लाल लाल गाजर नेबे। एही गाजर रो टेस्ट गाजर हलवा रे बहुत भलो आसी थाए। मार्केट रे अलगा गोटे ऑरेंज कलर गाजर मिले, सेही गाजर को नेबेनी। सेही गाजर रो टेस्ट गाजर हलवा पई एते भलो आसी न थाए। सेति पई गाजर हलवा बनेबा पई सब बेले शीत दिन रे आसुथिबा एही लाल लाल गाजर हलवा पई बहुत भलो हेई थाए। आरो टेस्ट मध्ये बहुत भलो आसी थाए। एबे सबुतक गाजर को मु धोई नेइची। धोई नबा परे एबे गोटे ग्रेटर द्वारा सबुतक गाजर को मेठारे ग्रेट करी नउची। आपण माने भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत देखंतु। जदि भिडियोटी भलो लागिबो ताहाले लाइक सहित शेयर करि नेबे। आउ जदि मो चैनल रे नुआ थिबे ताहाले सब्सक्राइब करि नेबे। सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा छोटो बेल आइकन को क्लिक कर देबे, जहा द्वारा मो नेक्स्ट जहा भी वीडियो अपलोड करिवि ताहार नोटिफिकेशन आपणो पाखरे पहुंची जिवो। एबे देखंतु गाजर को मु एही परि भाबरे पतला पतला करिकिरी घोरी नेइची। एहीपरि भावरे गोटी गोटी करी सबुतक गाजर जेतिकी मु नेइची सबुको एहीपरि भावरे पतला पतला करिकिरी घोरी नेइची। एबे गाजर घोरी नबा परे नेक्स्ट स्टेप को जिबा। नेक्स्ट स्टेप रे एबे मु गोटे कड़ेई गरम करिची। कड़ेई गरम हेई जिबा परे मु सेथिरे गुआ घिओ देइची। आपण जेतेबेले गाजर हलवा बनौथिबे सब बेले गुआ घिओ यूज करिवे, तार टेस्ट बहुत भलो आसी थाए। घिओ गरम हेई जिबा परे प्रथमे मु किछि ड्राई फ्रूट्स को नै भाजी नेबी, जोडा कि परे गाजर हलवा रे देबी। आपण जदि चाहेबे न भाजिकरी ड्राई फ्रूट्स को मध्य देई परिबे। एबे मो ड्राई फ्रूट्स रे किछि पिस्ता, किछि काजू एवं किछि आलमंड को नेइकिरी भाजी नेइची। मु एठारे ड्राई फ्रूट्स रे किसमिस देइनी, आपण जदि चाहेबे किसमिस मध्य ऐड करि परिबे। ड्राई फ्रूट्स को भाजीबा टाइम रे गैस को मु स्लो फ्लेम रे रखी भाजी नउची। स्लो फ्लेम रे रखी ड्राई फ्रूट्स को 1 ରୁ 2 मिनिट पर्यंत भाजी नबा परे ड्राई फ्रूट्स तक मु काढिकिरी रखी नउची। आपण जदि चाहेबे जेतेबेले ड्राई फ्रूट्स को भाजुछंती सेतेबेले काटिकिरी मध्य भाजी परिबे। मु एठारे गोटा नै भाजी नउची, ता परे काटि नेबी। एवं आपण जदि चाहेबे आपणक हिसाब रे अधिका कम करी मध्य ड्राई फ्रूट्स नै परिबे। जदि आपणको गाजर हलवा रे बेसी दरकार थाए ड्राई फ्रूट्स ताहले अधिका नै परिबे किंबा कम मध्य नै परिबे। एबे भाजी हे जिबा परे मु गोटे प्लेट को सबुतक काढिकिरी रखी नउची। आपण माने मते कमेंट सेक्शन रे जणाई परिबे काहाको गाजर हलवा खाइबा पई भलो लागि थाए एवं आपण को उपाय रे बनांती सेटा मते जणाई परिबे। आ एई शीत दिन रे जदि गाजर हलवा बनै खाउछंती तार मजा तो आउरी भी बेसी आसी थाए। एवं एबे शीत दिन रे मार्केट रे थिबा फ्रेश गाजर रे गाजर हलवार टेस्ट मते बहुत भलो आसी थाए। एबे सेई कड़ेई रे प्रथमरु ग्रेट करी रखिथिबा गाजर को कड़ेई रे मु देइकिरी भाजी नउची। मु प्रथमरु 2 चमच गुआ घिओ देइथिली, ता परे ड्राई फ्रूट्स भाजी नबा परे आउ मु एठारे घिओ देइनी। आपण जदि चाहेबे आउ टिके अधिका देई परिबे। गाजर हलवा रे जदि गुआ घिओ बेसी भी दउछंती ताले तार टेस्ट बहुत भलो आसी थाए। आपण आपणक हिसाब रे जेतिकी चाहेबे देई परिबे। एबे गाजर को मु कड़ेई रे देइकिरी गैस को हाई फ्लेम रे रखिकिरी मु भाजी नउची। एबे गाजर को हाई फ्लेम रे रखी भाजीबा द्वारा हमर गाजरटा रेड कलर थाए आउ सेटा भाजीबा परे ऑरेंज कलर हेई जाए। मु एठारे गैस को हाई फ्लेम रे रखी गाजर को 5 मिनिट पर्यंत भाजी नउची, जेमती सबुतक गाजर रो कलर चेंज हेइकिरी ऑरेंज कलर हेइ जिवो। एबे देखंतु गाजर रो कलर हमर चेंज हेइ गलानी। लाल कलर रो गाजर रो कलर एठारे ऑरेंज कलर हेइ गलानी एवं गाजरटा मध्य भलो से भाजी हेइ जाईची। गाजर भाजी हेइ जिवा परे टिके सुखिला एवं झरा झरा हेइ जिवो, जोटा कि हमर एबे गाजरटा हेइ गलानी भाजी नबा परे। ठीक एबे एई समय रे गाजर रे मु खीर देबी। मु एठारे खीर 300 ग्राम रो गाजर रे 300 ग्राम रो खीर नेइची। आपण जदि चाहेबे अधिका कम करी मधे नेइ परिबे। एबे खीर देई सारिया परे गाजर को मु खीर सहित गोळेई नउची। गोळेई नेइकिरी गैस को एबे मीडियम रु हाई फ्लेम रे रखि देइची। गाजर रे खीर दबा परे मु एठारे मिल्क पाउडर ऐड करूनी। आपण जदि चाहेबे मिल्क पाउडर मधे नेइ परिबे। एबे खीर रे गाजर को सिजिबा पई छाडी दबा एवं खीरटा मरिकिरी जेतेबेले पूरा सुखिला हेइ जिबा गाजरटा सेई पर्यंत आमे घोड़ेइकिरी रखि दबा। प्रति 2 ରୁ 3 मिनिट रे आपण गोटे थर लगा गोळेई नउथि।
ତା ସହିତ ଗାଜରଟା ଆମର ସୁଖା ସୁଖା ହେବା ସହିତ କ୍ଷୀରଟା ମଧ୍ୟ କମିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠାରେ ଗାଜର ଏବଂ କ୍ଷୀରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପ୍ରତି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଥର ଲେଖା ଗୋଳେଇ ନେଉଥିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀର କି ଗାଜର କିଛି ବି ତଳେ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଧା ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବି ମିଠା ବନାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ବି ମିଠା ବନାଉଥିବା ସେଥିରେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମିଠାରେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଉଥିବା, ତାହେଲେ ମିଠାର ବାଲାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ହେଇକି ରୁହେ। ମିଠାର ବାଲାନ୍ସ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଛୋଟ ଚାମଚରେ ଅଧା ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଛି। ଲୁଣ ଦେଇ ସାରିକିରି ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଗାଜରରେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଗୋଳେଇ ନେବା ସହିତ କଡ଼େଇର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଲାଗିଯାଉଛି, ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠାରେ କଡ଼େଇରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ପ୍ରାୟ ଏବେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀରଟା ଆମର ଶୁଖିଯାଇଛି ଏବଂ ଗାଜରଟା ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଏଇ ଗାଜରରୁ କ୍ଷୀରଟା ଶୁଖିଯିବା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ମିଠା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଗୁଡ଼ ଜାଗାରେ ଚିନି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୁଡ଼ରେ ଅଧା କପ୍ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମିଠା ଯେତିକି ଚାହିଁବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଅଧିକା ଚାହିଁବେ କିମ୍ବା କମ୍ ଚାହିଁବେ, ମିଠା ଯେତିକି ଚାହିଁବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ଚିନି ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଗାଜର ହାଲୁଆର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ସହିତ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡକୁ 1 ଚାମଚ ଏଠାରେ ଦେଇଛି। ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇକରି ଭଲସେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଗାଜରକୁ ଏଠାରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ଗୁଡ଼ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ୍ଷୀରଟା ଯେତେବେଳେ ଗାଜରରୁ ଭଲସେ କମିଯିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୁଡ଼ ଦେବେ। ଯଦି କ୍ଷୀର ଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଗୁଡ଼ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ୍ଷୀରଟା ଛିଡ଼ିକିରି ଛେନା ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଜରରେ କ୍ଷୀରଟା ପୁରା କମିଯିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୁଡ଼ ଦେବେ। ଏବେ ଗାଜରକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା ପରେ ଏବେ ପ୍ରଥମରୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ତାକୁ ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି, ଏଠାରେ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ସେଇ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଗାଜର ହାଲୁଆରେ ଦେଇକରି ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ଆଡ଼୍ କରିଥାଏ, ଗାଜର ହାଲୁଆରୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକିରି ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଳେଇ ନେବେ, ଯେମିତି ଗାଜର ହାଲୁଆଟା ସୁଖା ସୁଖା ହେଇଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ତକ ଦେଇକରି ଗୋଳେଇ ନେଇଛି ଏବଂ ମୋର ଏଇଠି ଗାଜର ହାଲୁଆ ହେଇକିରି ରେଡ଼ି ବି ହେଇସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗାଜର ହାଲୁଆ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣ ପୁରା ସୁଖା ସୁଖା ରଖିକି ସେଥିରୁ ସବୁ ପାଣି ତକ ମାରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଜର ହାଲୁଆରେ ଟିକେ ପାଣି ଦରକାର ଥାଏ ତାହେଲେ ଗାଜର ହାଲୁଆକୁ ପୁରା ଡ୍ରାଏ ନ କରିକିରି ଟିକେ ଓଦା ଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଗାଜର ହାଲୁଆକୁ ପୁରା ଡ୍ରାଏ କରି ନେଇଛି ଏବଂ ଶେଷରେ 1 ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇକରି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ସରିଲା ପରେ ଗୁଆ ଘିଅ ଆଉ ଟିକେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନାଲ୍, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ 1 ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍କିପ୍ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଜର ହାଲୁଆ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ଏବଂ ତାର କଲର୍ ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି କି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବେ। ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।